احترام كامل للدولة الجزائرية، ننسى باللي كانت يوم من الايام مستعمرة تاع فرنسا، دولة قائمة بكل اركانها بقوتها، بجيشها القوي، باقتصادها اللي ماشي وتقوى، بشعبها الابي اللي ما يرضخش الا لله عز وجل. والتاريخ ما يتزيفش. نقدرش باش نعجبك نقول لك لا ما كان والو. بعد تشكيك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وجود أمة جزائرية قبل حكم الاستعمار الفرنسي، واجهت الجزائر ما اعتبره مراقبون ضربة موجعة لفرنسا بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية، خطوة أربكت خطط هيئة الأركان العامة الفرنسية، حيث تم رصد طائرتين فرنسيتين حربيتين تحومان لساعات قبل أن تعودا أدراجهما. فما هي خسائر فرنسا من إغلاق الجزائر لمجالها الجوي؟ في عام 2019 وخلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منحت الجزائر فرنسا امتيازا بالتحليق فوق أراضيها لحوالي 1000 ساعة طيران. هذا الامتياز يلزم الجزائر أيضا بإمداد الطائرات العسكرية الفرنسية بالوقود والمياه، وذلك في سياق تنفيذ عملية معروفة باسم برخان أطلقتها فرنسا عام 2014 للقضاء على الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي. إغلاق الجزائر لمجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية سيسبب لباريس العديد من المشاكل اللوجستية، من بينها اضطرار طائراتها العسكرية إلى تغيير مسارها عبر الأجواء المغربية والموريتانية، خصوصا وأن هناك حظرا دوليا للتحليق فوق الأراضي الليبية، مما سيحتم عليها التوقف من أجل التزود بالوقود على طول مسار الطيران، هذا بالإضافة إلى تكلفة الرحلات التي ستصبح مرتفعة. وحسب خبراء عسكريين سيؤدي هذا الوضع أيضا إلى تعقيد عملية إعادة تنظيم الجهاز العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي، والذي ينص على خفض عدد القوات المشاركة في عملية برخان حتى مطلع عام 2022. كما سيؤثر هذا الإغلاق الجوي على جهود تنفيذ اتفاقات السلام والمصالحة في مالي وفي مراقبة الحدود أيضا. Emmanuel Macron regrette les polémiques et les malentendus avec l'Algérie. Le président français exprime également le plus grand respect qu'il a pour la nation algérienne et son histoire. C'est ce qu'indique ce soir le Palais de l'Élysée dans un contexte de tensions liées à de récentes déclarations du président français. Prenons la direction d'Alger où l'on retrouve le journaliste Khaled Drareni. Bonsoir Khaled. Les nouvelles déclarations d'Emmanuel Macron suscitent-elles des réactions au sein du pouvoir algérien ? Les autorités algériennes n'ont pas encore réagi de manière officielle. De toutes les manières, généralement, elles réagissent par les actes et pas par les propos. Mais il faut dire que les propos du président français sur la nation algérienne avaient certes déplu beaucoup au pouvoir algérien, mais aussi et surtout à l'opinion publique algérienne qui était scandalisée d'apprendre que le président français mettait en doute l'existence d'une nation algérienne. Une crise qui s'ajoutait déjà à la crise de la réduction du nombre de visas pour les Algériens. Alger qui avait riposté
par le rappel de son ambassadeur, puis plus tard par la fermeture de l'espace aérien aux avions militaires français de l'opération Barkhane. Et évidemment, la dernière interview du président Tebboune pour le Der Spiegel, quand il disait bien, que l'Algérie ne ferait pas le premier pas. La question qui se pose, c'est est-ce que ce premier pas fait par le président français Emmanuel Macron sera bien accueilli par les autorités algériennes? Il faudra attendre jusqu'à demain pour espérer une réponse officielle d'Alger. Merci Khaled pour ces précisions en direct d'Alger.